नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। फिर दुनिया में वल आखिरत और आखिरत में वयसअलूना कर पूछते हैं अनिल यतामा यतीमों के बारे में। कुल कह दीजिए इस्लाहुन इस्लाह करना लहुम उनकी खैरुन बेहतर है। वइन और अगर तो खालितूहुम अगर तुम मिला लो उनको यानी उनके माल को अपने माल के साथ, फ़इख्वानुकुम तो पस भाई हैं तुम्हारे। वल्लाहु अल्लाह यालमु जानता है मुफसिदा फसाद करने वाले को मिनल मुस्ली इस्लाह करने वाले से। वला और अगर शाह अल्लाह अगर चाहता अल्लाह लआनतकुम तो मशक्क़त में डाल देता तुमको। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम गालिब हिकमत वाला है। फरमाया दुनिया और आखिरत के बारे में और वो आपसे यतीमों के मुतल्लिक पूछते हैं, कह दीजिए कि इनके लिए कुछ ना कुछ संवारते रहना बेहतर है और अगर तुम इन्हें साथ मिला लो तो तुम्हारे भाई हैं। और अल्लाह बिगाड़ने वाले को संवारने वाले से जानता है और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें ज़रूर मुशक्क़त में डाल देता। बेशक अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। फिर दुनिया वाला आखिरा इसका ताल्लुक़ जो है ये पिछली जो आयत थी हमारी लअल्लकुम ततफ़क्करून के साथ है, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए शराब और जुए में दुनिया के थोड़े फ़ायदे और दुनिया और आखिरत के नुकसान और गुनाह कबीरा की बजाय अल्लाह के रास्ते में अपनी बेहतरीन चीज़ खर्च करना खोल कर बयान कर रहा है, ताकि तुम चंद रोज़ा दुनिया और हमेशा रहने वाली आखिरत दोनों में ख़ुद ही गौर व फिक्र कर लो कि अक्ल से काम लेकर तुम किस को तरजीह देते हो, दुनिया को या आखिरत को। फरमाया सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आयत उतरी वला तक़रबू माल अल यतीमा इल्ला बिल्लती हिया अहसन सूरत नाम की, और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर इस तरीके से जो सबसे अच्छा हो। और ये आयत सूरत निसा की कि बेशक जो लोग यतीमों के अमवाल जुल्म से खाते हैं वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खाते और वो अनकरीब भड़कती आग में दाखिल होंगे नाजिल हुई। तो जिन लोगों के पास यतीम थे उन्होंने अपना खाना पीना इनके खाने पीने से अलग कर लिया, और अगर यतीम के खाने पीने की कोई चीज़ बच जाती तो इसे इसी तरह संभाल कर रख देते हत्ता कि इसे खुद यतीम ही खाता या फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती। तो यह सूरत हाल इन्हें बहुत गरां महसूस हुई और इसका ज़िक्र अल्लाह ताला उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, ये अभी हमने जो पढ़ी। वयस्अलूना कनिल यतामा कुल इस्लाहुन लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम, कि वो आपसे यतीमों के मुतल्लिक पूछते हैं, कह दीजिए इनके लिए कुछ ना कुछ संवारते रहना बेहतर है और अगर तुम इन्हें साथ मिला लो तो तुम्हारे भाई हैं। तो इसके बाद उन्होंने अपना खाना पीना इकट्ठा कर लिया। वल्लाहु यालमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्ली, इरशाद फरमाया सूरत निसा में, और ना इनके अमवाल अपने मालों से मिलाकर खाओ, यकीनन ये हमेशा से बहुत बड़ा गुनाह है। और फरमाया सूरत निसा ही में, और फजूल खर्च करते हुए और इससे जल्दी करते हुए इन्हें मत खाओ यानी यतीमों के माल को कि वह बड़े हो जाएंगे और फिर इनको यानी कि लुटाना पड़ जाएगा। सूरत निसा ही में फरमाया बेशक जो लोग यतीमों के अमवाल जुल्म से खाते हैं वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खाते और वन करीब भड़कती आग में दाखिल होंगे। बहुत सख्त और कड़ा इम्तहान किसी भी यतीम की परवरिश करना, मगर इसका इनाम जन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा, फरमाया 2 उंगलियों शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली को साथ मिलाकर कि इस तरह वो मेरे साथ होगा। तो अगरचे इम्तहान बहुत कड़ा है मगर इनाम बहुत बड़ा है इसका। तो जितना बड़ा इनाम उतनी ज़्यादा मेहनत। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि अपने इर्द गिर्द जो हैं ज़रूरतमंद लोग उनको देखें
اور اللہ کے حکم کے مطابق کوشش بھی کریں، ان کے لیے کچھ بھلا اگر بھلائی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ آنت کا معنی ہے کہ آدمی کو ایسی مشقت میں ڈالنا کہ جس میں ہلاکت کا خطرہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر مشقت نہیں ڈالی بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرمائی۔ چنانچہ اصلاح کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، اور اگر تم محتاج ہو تو بقدر خدمت اور ضرورت ان کے مال سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو، کیونکہ ہمارا دین فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق۔ تو کوئی بات ایسی آپ کو دین میں نہیں ملے گی کہ جو آپ کو لگے کہ یہ تو فطرت کے مطابق نہیں ہے، یہ تو کوئی نئی سی بات ہے اور الگ سی بات ہے۔ جہاں پر بتا دیا گیا کہ یتیم کے مال کو بے جا خرچ کر کے فضول خرچی سے جلدی اس کو ختم نہ کرو کہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا حصہ جو ہے اس کا مال اس کو واپس کرنا پڑے گا، وہیں پر حکم دے دیا گیا اگر تم خود بھی محتاج ہو، اگر کم مال ہے تمہارے پاس، تم ضرورت مند ہو، تو تم یتیم کے مال میں سے کھا سکتے ہو بقدر ضرورت، یعنی جتنی ضرورت ہو تم اس کے مال میں سے خرچ کر سکتے ہو، اس لیے کہ ظاہر ہے تم اس کی پرورش کر رہے ہو، اس کو سنبھال رہے ہو، تو اس کے لیے سمجھو مزدوری سمجھ کے اگر اس میں سے کچھ تھوڑا سا لینا چاہو تو لے سکتے ہو، اور اگر مالدار ہو تو پھر یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں آسانی کے لیے۔ سورۃ نساء میں فرمایا اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، یعنی غنی جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال سے اس کو نوازا ہے اور اس کے پاس کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے مال کو خرچ کرنے سے بہت بچے، اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے، یعنی اتنا لے لے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا، غالب، حکمت والا، سبحان اللہ، کیا کیا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اس کی شان کے لائق۔ بہت خوبصورت اور بڑے اہم کام ہیں جو آ رہے ہیں سورۃ بقرہ میں، تو کوشش کریں، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں ان احکام کو، یہ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، تو مگر جیسے جیسے آپ تک پہنچ رہے ہیں تو ان کو آپ اپنے اوپر ایسے ہی لیتے جائیں۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں قرآن کے مطابق، یہ کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر کسی کی مدد کر سکیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔